प्रिय छात्र छात्री लॉर्ड जगन्नाथ एकाडेमी तरफ स्वागत। आज आम तम दैनंदिन जीवन में जो एक गुरुत्वपूर्ण विषय जहाँकि विज्ञान पाठ विषय आलोचना करवा। पिला माने विज्ञान एक कौतूहल बा आमोददायक विषय। देख विज्ञान दशम श्रेणी विज्ञान को आम दुई भाग में विभक्त करिछु। गोटे होउछि तमर एससीपी जहाँ को कहा जाए पिला माने फिजिकल साइंस एवं सेकंड पार्ट होउछि एससीएल जहाँ को कहा जाए लाइफ साइंस। आज आम लाइफ साइंस विषय रे अध्ययन करबा जहाँ कि से विषयटी ना होउछि पोषण। पिले शरीर हेउछि एक अमूल्य संपद। जदि शरीर में कौन क्षति हैला बा विभिन्न प्रकार रोग हैला हमको नानाविध असुविधार सम्मुखीन होगाकू पड़ी थाए। तेणु ये पोषण को इंग्राजी में कहा जाए न्यूट्रिशन। अच्छा ये पोषण नामकरण यथार्थता आज आम आलोचना करिबा। जे पोषण कहिले कौन अहरह आम जीव शरीर रे जैव रासायनिक प्रक्रिया चालू रही थाए। एई जैव रासायनिक प्रक्रिया पाई साधारणतः शक्ति दरकार एवं आम शरीर गठन पाई मुख्यतः दरकार दाना बा उपादान। एही शक्ति आ उपादान आमे केउठु पाइले ए समस्तंक समाहार को नहीं पोषण तैयारी होई अछि। तेणु यह पोषणर परिव्याप्त संज्ञा। तेणु तार आक्षरिक संज्ञा विषय मु तुमको वर्तमान कौन बुझाइबी। जे पोषण कहिले कौन जेमिति देहर मरामती बा देहरे कोनोसी रोग हेले बा देह खंडिया खाबरा हेले सेथि पई हमकु दरकार होइथाय उपादान एवं जैव रासायनिक प्रक्रिया। फास्ट आम आज देखा जैव रासायनिक प्रक्रिया। यही जैव रासायनिक प्रक्रिया कौन आम शरीर मध्य हेउथिबा श्वसन रेचन परिपाक क्रिया र समाहार को जैव रासायनिक प्रक्रिया कहा जाए। तेणु जैव रासायनिक प्रक्रिया पाई श्वसन तमे परवर्ती अध्याय पढ़िबो। ता परवर्ती अध्याय रेचन पढ़िबो और परिपाक क्रिया संबंधे संपूर्ण आलोचना करा जिवो। देखो ए जीव शरीर केते गुड़िए कोष को नहीं गठित। तुमे माने अष्टम क्लास किंबा षष्ठ क्लास रे पिला माने पढ़िथिबो जे कोष कौन जीव शरीर गाठनिक एकक को कोष कहा जाए। जीव शरीर गाठनिक एकक को कोष कहा जाए। तेणु केते गुड़िए कोषर समाहार रे टिश्यू गठित एवं केते गुड़िए टिश्यूर समष्टि बा समाहार रे तमर अंग प्रत्यंग केते गुड़िए अंग प्रत्यंग को नहीं जीव शरीर गठित। यह होची तुम पाई महत्वपूर्ण कोषर समाहार रे पिले टिश्यू एवं केते गुड़िए टिश्यूर समाहार रे अंग प्रत्यंग और केते गुड़िए अंग प्रत्यंग एकत्रित हेले जीव शरीर गठित होई थाए। तेणु जीव बंची रही कौन आवश्यक करे पिले निश्चय खाद्य दरकार करे। तेणु ये जो
जैव रासायनिक प्रक्रिया पाई आमको शक्ति दरकार और किछि उपादान दरकार। तेणु पोषणर संज्ञाटी होउछि पोषण। पोषणर संज्ञाटी होउछि खाद्य ग्रहण, पचन, खाद्य ग्रहण, पचन, अवशोषण, निष्कासन, निष्कासनर समूह को पोषण कहा जाए। तेणु पिला माने आम शरीर मध्य होउथिबा खाद्य ग्रहण, पचन, अवशोषण, निष्कासन ए समष्टि बा समूह को हमर पोषण कहा जाए। तेणु पोषण हेउछि आम पय एक अपरिहार्य बा महत्वपूर्ण। तापर देखो पिला माने जदि तुमको एक बादाम दिया जीवो किबा काकुडी दिया जीवो तुमे ताकू नकामुडी बा नचोबे खाई पारिबो नाही। तेणु कठिन खाद्य को चबाइबा द्वारा सेही खाद्यटी ध्वंस अवस्था को आसिला। तेणु यहाँ को आमे कहि पारिबा अपचय प्रक्रिया। कौन कहबा? अपचय प्रक्रिया। नेक्स्ट आमे देखिबा अपचय। अपचय कहले ध्वंसात्मक। खाद्य दहन होई सेथिरु शक्ति मोचित होइथाए। शक्ति मोचित हुए। एही ध्वंसात्मक प्रक्रिया को अपचय कुहा जाए। अपचय कुहा जाए। तुमको जस्ट मुझे कहूली जे कौनसी एक कठिन खाद्य को जदि आमे कौन करिबा चोबई खाइबा ताहा कठिन खाद्य सरल खाद्य रे रूपांतरित होई कौन शक्ति मोचित हुए। एई शक्ति पाइबा निमंते से खाद्यर दहन होई खाद्यटी ध्वंस अवस्था को आसे। तेणु ध्वंसात्मक प्रक्रिया को अपचय प्रक्रिया कहा जाए। पिला माने तुमर क्वेश्चन रे एक मार्किया एक नंबर विशिष्ट प्रश्न आसी पारे जे कहा को ध्वंसात्मक प्रक्रिया कहा जाए, अपचय को ध्वंसात्मक प्रक्रिया कहा जाए। पिला माने हमें जानिले जे खाद्य दहन होई जेतेबेले सेथिरु शक्ति मोचित हुए ताहा होछि एक ध्वंसात्मक अवस्था बा प्रक्रिया। से ध्वंसात्मक प्रक्रिया को हमरो कहा गला अपचय प्रक्रिया। ताकू इंग्रजी रे कहा जाए काटाबोलिज्म। काटाबोलिज्म। वर्तमान हमें डिस्कशन करिबा चय प्रक्रिया कौन। एही चय प्रक्रिया को मध्य कहा जाए गठनमूलक प्रक्रिया। से ध्वंस करुछि अपचय एवं तुमरो चय प्रक्रिया कौन करुछि गठन करुछि। तेणु यह हला गठनमूलक प्रक्रिया के चय प्रक्रिया। पिला माने यार संज्ञा हेबो खाद्यरु शरीर गठन पाई आवश्यक उपादान सृष्टि हुए। शरीर गठन पाई आवश्यक उपादान सृष्टि हुए। एही गठनमूलक
ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଚୟ ବା ଆନାବୋଲିଜିମ୍। ଇଂଲିଶ ଟର୍ମ ଗୁଡିକ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, କାହିଁକି ନା ହାୟର କ୍ଲାସରେ ତମକୁ ଏହା ଦରକାରରେ ଆସିବ। ଚୟ କୁହାଯାଏ ବା ଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ପରୀକ୍ଷାରେ 1 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଡ୍ୟାଶ କୁହାଯାଏ ବା କଣ କୁହାଯାଏ? ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆସିବ ଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କଣ ଆସିବ? ଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୁଖ୍ୟ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟପିକ ଯାହା ହେଉଛି ଚୟାପଚୟ। ଆର ଇଂରାଜୀ ଟର୍ମ ହଉଛି ମେଟାବୋଲିଜିମ୍। ଦେଖ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ସନ୍ଧି କରିବା, ଚୟ ପ୍ଲସ ଅପଚୟ ସମାନ ଚୟାପଚୟ। ଚୟ ପ୍ଲସ ଅପଚୟ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଚୟାପଚୟ। ତେଣୁ ଆମର ସଂଜ୍ଞା ହେବ ଚୟ ଓ ଅପଚୟର ସମାହାରକୁ। ଚୟ ଓ ଅପଚୟର ସମାହାରକୁ ଚୟାପଚୟ କୁହାଯାଏ। ଚୟ ଓ ଅପଚୟର ସମାହାରକୁ ଚୟାପଚୟ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଲେଖିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଏହି ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ଶରୀର ପାଇଁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ନ ରହିବ ତୁମେ ରୋଗଣା ହେଇଯିବ, ତୁମେ ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇଯିବ, ତୁମକୁ ଚାଲିବାକୁ ଦମ୍ଭ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଚୟାପଚୟ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଲେଖିପାରିବ ତମ ପିଲାମାନେ? ଜୀବ ଶରୀରକୁ ସକ୍ରିୟ ଓ ଜୀବନ୍ତ କରାଏ। ତେଣୁ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଅଟେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପୋଷଣ ହେଉଛି ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଦରକାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବ ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ଦରକାର ଉପାଦାନ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବ ଶରୀର ପାଇଁ ପୋଷଣ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ବା ଏହାକୁ ପୋଷଣକୁ ବିନା ପୋଷଣରେ ଆମେ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲେ ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମେ ଶକ୍ତି ପାଇଲେ, ତାହେଲେ ଶକ୍ତି ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳିଗଲା, ତାହେଲେ ଉପାଦାନ ଆମେ କେମିତି ପାଇବା? ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନକୁ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମର 6 ପ୍ରକାରର ଅଟନ୍ତି। 1ରେ ତମର ହେବ ଶ୍ବେତ ସାର, आपको इंग्राजी में कहा जाए कार्बोहाइड्रेट्स। दुई रे आसीबो पिले स्नेह सार। इंग्राजी में कहा जाए आपको प्रोटीन। 3 रे आसीबो दुई रे पुष्टि सार।
ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ରୋଟିନ୍। 3 ରେ ହେବ ସ୍ନେହ ସାର, ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଫ୍ୟାଟ୍ସ। 4 ରେ ହେବ ପିଲାମାନେ ଆମର ଧାତୁ ସାର, ଆକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ମିନେରାଲ। 5 ନମ୍ବରରେ ଆସିବ ତମର ଭିଟାମିନ୍। 6 ନମ୍ବରରେ ପିଲେ ଆସିବ ଜଳ। ଜଳ ଯାହାକି ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଂରାଜୀରେ ୱାଟର। ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ, ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ଉପାଦାନ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ପିଲେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମର ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଗୁଡିକ ହେଲେ ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଧାତୁସାର, ଭିଟାମିନ୍ ଓ ଜଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶ୍ୱେତସାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶ୍ୱେତସାର ବା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ। ତମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଶୁଣି ତମ ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼ କରିବ ଯେ କୋରାପୁଟର ନଗଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବା ବୁଢ଼ାମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ଆଜି ଅପପୁଷ୍ଟି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା କ୍ରମେ ଆଜି ସେଠାରୁ ନଗଡ଼ାରୁ ସେହି ଅପପୁଷ୍ଟି ରୋଗ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଖାଦ୍ୟରେ ଖାଆନ୍ତି। କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ ର ଉତ୍ସ ବା ସୋର୍ସ SOURC, ଏହି ଉତ୍ସ ଆମେ କୋଉଠୁ ପାଇବା? କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ ଆମର ସାଧାରଣତଃ 3ଟି ଉତ୍ସ ବା ସୋର୍ସ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସଟି ହେଉଛି ମଣ୍ଡଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଉତ୍ସଟି ହେଉଛି ସୁକ୍ରୋଜ, ଏବଂ ତୃତୀୟ ଉତ୍ସଟି ହେଉଛି ଗ୍ଲୁକୋଜ। ପିଲାମାନେ ମଣ୍ଡଦ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଖାଦ୍ୟ ରୁଟିନରେ ତମେ ମଣ୍ଡଦ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ, ଯଥା ଆଳୁ, ଭାତ, ରୁଟି, ଇଏ ହେଉଛି ମଣ୍ଡଦ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ। ସୁକ୍ରୋଜ କହିଲେ ତୁମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ରୁଟିନରେ ଖାଉଛ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଚିନି, ଗୁଡ଼। ଏବଂ 3 ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା ଗ୍ଲୁକୋଜ। ଗ୍ଲୁକୋଜ ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ ଫଳ ରସ ଓ ପନିପରିବା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ତୁମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମର ଫାଇଦା ବା ଆମର ଉପକାର କଣ ହେବ? ଏହି ଶ୍ୱେତସାର ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ୱେତସାରରୁ 16 କିଲୋ ଜୁଲ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥରେ ପିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଶ୍ୱେତସାର ହେଉଛି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏହା ହେଉଛି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିପାରେ ଯେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ ପିଲେ? ତେଣୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ତମର ଶ୍ୱେତସାର ବା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ। ମଣ୍ଡଦ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକ ହେଲେ ଆଳୁ, ଭାତ, ରୁଟି, ଏବଂ ସୁକ୍ରୋଜ ହେଲେ ଚିନି, ଗୁଡ଼, ଗ୍ଲୁକୋଜ ହେଲେ ଫଳରସ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳରସ ଓ ପନିପରିବା ଯଦି ଆମେ ଖାଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ପାଇପାରିବା।
ए प्रकार खाद्य खाइले आम शरीर हृष्टपुष्ट रहिबो ओ आमे निरोग रहिबा। पिला माने सेई श्वेतसार रे थिबा शर्करा जहाँ आम कहवा ग्लूकोज C6H12O6 या तुम्हें जानिछ C6H12O6 रो कोशीय शोषण होई एथिरु अंगारकाम्ल जल ओ शक्ति मिली थाए। ये पिले भेरी इंपोर्टेंट। जेते बेले कोशीय शोषण कहिले कोन जेते बेले आमे प्रश्वास वायु रे ऑक्सीजन नै थाउ ओ निश्वास वायु रे कार्बन डाइऑक्साइड परित्याग करि थाउ सेही कोशीय शोषण बेले आमे ग्रहण करुथिबा खाद्य रे सीधा सलख अम्लजान मिसी जाए जाहाकु कुहा जाए कोशीय शोषण। जहा फल रे एई शर्करा रु हमर अंगारकाम्ल जल ओ शक्ति मिली थाए। पिला माने ये होची श्वेतसार रो भेरी इंपोर्टेंट जिनिस याकु मने रखिबो। पिले नेक्स्ट देखिबा हमें पुष्टिसार आम देह पाई केते हितकर। तेणु पुष्टिसार आमे केउ खाद्य रु पाई थाउ तुमे माने जानिथिबो जथा माछ मांस क्षीर अंडार धला अंश भेरी इंपोर्टेंट। एई अंडार धला अंश को मध्य कहा जाए आल्बुमिन। एई आल्बुमिन रे प्रचुर परिमाण रे प्रोटीन थाए। माछ मांस क्षीर अंडार धला अंश लहुणी तथा समस्त डाली जातीय पदार्थ रे पुष्टिसार थाए। तेणु ये पुष्टिसार केमिति तैयारी हुए ना एमिनो एसिड श्रृंखल द्वारा पुष्टिसार गठित। भेरी इंपोर्टेंट पुष्टिसार गठित। सिले माने एमिनो एसिड रो जेमिति तुमे पढिथिबो अष्टम क्लास रे प्लास्टिक रो एक चेन थाए बा श्रृंखल थाए ठीक सेबडी एमिनो एसिड गुडी को एमिति एक चेन माध्यम रे एठे कोन बंध गठन करंती जहा को कुहा जाय पेप्टाइड्स। तुम बही रे आसीबो नाही तुमे ऊपर क्लास रे पढिबो। एई एमिनो एसिड सहित एमिनो एसिड रो एमिति श्रृंखल हेबा द्वारा सृष्टि हुए तमर प्रोटीन। पिले सृष्टि हुए प्रोटीन भेरी इंपोर्टेंट। एई एमिनो एसिड श्रृंखल द्वारा सृष्टि हुए तमर कोन पुष्टिसार बा प्रोटीन। एई प्रोटीन युक्त खाद्य खाइले बा हम देह पाई यह कोन हित होई थाए। पॉइंट 1 रे शरीर वृद्धि रे यह सहाय्य करे। शरीर वृद्धि नूतन कोष तैयारी करिबारे सहाय्य करे एवं नेक्स्ट तंतु तैयारी रे मध्य यह सहाय्य करे। तंतु तैयारी जहा कि तुमरो चुटी बढ़िबा नख बढ़िबा देह चिकन रहिबा इत्यादि पुष्टिसार युक्त खाद्य खाइबा द्वारा होई थाए।
नेक्स्ट पिला में आलोचना करिबा स्नेह सार जहा कि तमे डेली खाउथबो फास्ट फूड पिला माने केबे खाइ बेसी खाइबो नाही बा फैटी अंश तेणु स्नेह सार साधारणतः सेई माछ मांस क्षीर भेरी भेरी इंपोर्टेंट अंडार हलदिया अंश जहा को कहा जाए तुमर पिले पितक एही अंश रे प्रचुर परिमाण रे फैट्स बा स्नेह सार थाए ओ तैल एवं घी रे प्रचुर परिमाण रे तुमर कोन थाए स्नेह सार थाए एही स्नेह सार युक्त खाद्य खाइले हम शरीर पई एहा कोन लाभ दिए आस आमे जानिबा स्नेह सार युक्त खाद्य हमर कोन करे पिले कोष झिली तैयारी करे कोष झिली कोन झिली कहले को पतला आवरण आमे हेले बहुकोषी प्राणी पिला माने देखिबो एही कोषकु एक पतला आवरण आवृत करी रखि थाए याकु कहा जाय कोष झिली तैयारी करे आउ कोन ना स्नेह सार युक्त खाद्य हमर चर्म तले चर्बी सृष्टि करे जहा कि जहा कि यहा उताप दिए जहा कि यहा शरीर को उष्ण रखे लास्ट वन पिला माने एहा एक शक्ति जोगाणकारी एथिरु मध्ये आमे शक्ति पाई थाउ एहा शक्ति जोगाणकारी अटे तुमे स्पष्ट भावे जानिलो जे यदि स्नेह सार खाइले हमरो एते गुडिए लाभ होला ताहाले आमे अधिक परिमाणर स्नेह सार खाइले भलो हेबो ना पिला माने जदि अधिक परिमाणर स्नेह सार तुमे खाइबो ताहाले तम चर्बी बढ़ी जिवो तुमे मोटापा होई जिवो जा द्वारा कि तुमरो हृदपिंड को उपयुक्त परिमाणर रक्त प्रवाह होई पारिबो नाही तुमे विभिन्न असुविधा रे परिलक्षित हेबो तेणु जहा दरकार परिमाणर स्नेह युक्त खाद्य खाइबा उचित पिला माने आमे वर्तमान आलोचना करिबा धातु सार बा मिनेराल इपरि हम शरीर पई महत्वपूर्ण बा गुरुत्वपूर्ण साधारणतः लौह सोडियम कैल्शियम फॉस्फोरस इत्यादि धातु सार अटंती एही धातु सार हमर केते गुडिए मुख्य अंग को कोन साधारणतः कोन सबल करि थाए जथा यदि आमे आलोचना को नेबा कैल्शियम साधारणतः दांत ओ हाड़ को शक्त करे ले मन रखिबो दांत हाड़ को किए शक्त करे कैल्शियम ठीक से भली देखिबा लौह बा आयरन ए लौह कोन करे हमर आरबीसी रे थिबा हिमोग्लोबिन तैयारी करे तेणु रक्त तैयारी ये बहुत सहाय होई थाए के लौह
ତେଣୁ ଲୌହଯୁକ୍ତ ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଏହାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଲା ଇଏ କଣ କରେ ନା ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ କରେ। ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଖାଉଥିବା ଲୁଣ, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ପିଲେ ଲୁଣର ରାସାୟନିକ ନାମ ହେଲା NaCl। ଏହା ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇ Na+ ଓ Cl- ରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ। ଏହା ହେଉଛି ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ। ଏବଂ ଏହି ଧାତୁ ସାର ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢିବା କଣ ଭିଟାମିନ୍। ପିଲାମାନେ ଭିଟାମିନ୍ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବ ହେଲେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଭାବରେ ଅନ୍ଧାରକଣା ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ଭିଟାମିନ୍ ବି ଅଭାବରେ ତମର କଣ ହୁଏ ତୁଣ୍ଡ ଘା ବା ବେରିବେରି। ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଭାବରେ ହୁଏ ସ୍କର୍ଭି। ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବରେ ହୁଏ ପିଲା କଣ ରିକ୍ଟେସ୍। ତେଣୁ ଏ ଭିଟାମିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ନ ଖାଇବା ଆମ ଶରୀର ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲୁ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ এই ଭିଟାମିନ୍ କୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। ଗୋଟେ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ, ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ସାରରେ ଦ୍ରବଣୀୟ। ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍। ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ଶାଗ ଓ ପନିପରିବା तथा ভিটামিন বি কমপ্লেক্স। পিলা মানে বি কমপ্লেক্স কাହିଁକି ନା ଦିଆଗଲା ମୁଁ କହୁଛି ଭିଟାମିନ୍ ବି କମପ୍ଲେକ୍ସ, ଭିଟାମିନ୍ ସି ଇତ୍ୟାଦି, ଭିଟାମିନ୍ ସି ଇତ୍ୟାଦି। ତୁମକୁ ତୁଣ୍ଡ ଘା ବା ପାଟି ଘା ହେଲେ ডাক্তার তোমাকে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স দিয়ে। বি কমপ্লেক্স অর্থ বি রে ভিটামিন বি1, ভিটামিন বি2, ভিটামিন বি6, ভিটামিন বি12 এ সমস্তଙ୍କର সমষ্টি ପାଇଁ ভিটামিন বি কমপ্লেক্স কুହା যায়। ତୁମକୁ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ତୁମକୁ ଯଦି ତୁଣ୍ଡ ଘା ହୋଇଥିବ ତୁମେ ଏକ ହଳଦିଆ କ୍ୟାପସୁଲ ଖାଅ। ଦେଖିଥିବ এই ভিটামিন বি কমপ্লেক্সটি জଳରେ দ্রবণীয় ହୋଇଥିବା ହେତୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ରା କର ତୁମ ପରିସ୍ରା ମଧ୍ୟ ହଳଦିଆ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଭିଟାମିନ୍ ବି କମପ୍ଲେକ୍ସ ଓ ଭିଟାମିନ୍ ସି। ତାର ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବରରେ ସ୍ନେହ ସାର ଦ୍ରବଣୀୟ। ସ୍ନେହ ସାର ଦ୍ରବଣୀୟ ହେଲେ ପ୍ରାଣୀଜ ଚର୍ବି ଓ ତୈଳ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଇପାରିବ ଆମର ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଡି, ଇ, କେ। ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଡି, ଇ, କେ। ଭିଟାମିନ୍ ଯଦି ଆମର ଅଭାବ ହୁଏ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଲେ ରୋଗ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଖାଦ୍ୟ ରୁଟିନ ରେ ତୁମେ ଭିଟାମିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରକାର ଭେଦର ଲାଷ୍ଟ ଟପିକ ଦେଖିବା ଜଳ। ଯେ ଆମ ଜୀବ ଶରୀରର ଥିବା କୋଷ ରସ ବା କୋଷ ଜୀବକରେ, କୋଷ ରସ ବା କୋଷ ଜୀବକରେ, କୋଷ ଜୀବକ ତମ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସରେ ପିଲେ ପଢିଛ। କୋଷ ଜୀବକରେ ସାଧାରଣତଃ 70 ରୁ 90 ଭାଗ ଜଳ ଥାଏ। ତେଣୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଜଳ 3 ରୁ 4 ଲିଟର ପିଇବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଝାଳ
ଝାଳ ମୂତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଜଳକୁ ଭରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦିନକୁ ଆମେ 3 ରୁ 4 ଲିଟର ଜଳ ପିଇବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନେ କେତେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡେ ଯେ ଦିନକୁ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ? 3 ରୁ 4 ଲିଟର। ଏବଂ ଜଳ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର ଭେଦ।